अरे रतिन सब जिन शीघ्र शीघ्र नहीं आसो अरे तुम मन को नहीं अपेक्षा करथि अरे कोन करी भाई पिला मन को दे आसु अरे समस्त आसो समस्त ए बाटो छोड़ चलो समस्त बाटो छोड़ आसी गले समस्त आसी गले एपड़ू आसो अरे चलो तुम सान बहुमा तो एक बेले के कमाल कर देइचंती एमिति गोटे असाधारण पेंडाल ठिया कर देइचंती ना समस्त को एक बेले के अबाक कर देइचंती ए भलिया गोटे शिल्पी को तमे घरे लुचि रखी दिलो मु तो आगुर कहिथिली मो सान बहुमा पाखरे विश्व जय करिवार शक्ति अछि मोर विश्वास थिला से आपण मानक मन निश्चय जय करि परिबो आपण ठीक कहिसंती आपणक सान बहुमा गार झियो हेई पारे किंतु गुणरे कौनसी सहरी झियो ठारू कम नुहे ठीक ठीक एकदम ठीक सान बहुमा आज मु तम पई सतरे बहुत गर्वित तमे एका एते दायित्व नहीं इते बड़ गोटे पेंडाल ठिया करी देछ तमे जे की काम करिछ निजे भी तमे जानि न तमे खाली मोर सम्मान रखिछ ता नुहे तमे पूरा चौधुरी घरर वंश को उज्जवल करिछ देखो सुजाता देखो एई झियो को देखो इते बड़ काम गोटे करिछि ये किंतु या मनरे कोनोसी अहंकार नाही एई झियो सतरे घर गढ़ीबाटा कोन जानिछि आउ जो झियो घर गढ़ीबाटा जाने से संसारटा भी गढ़ी नहीं पारे देखि नब परीक्षा करि नब मो कथा ठीक कहि छथि बसंत भाई 2-4 दिन हेला तो देखुची मु केमिति पेंडाल ले काम गुडा करूची चुपचाप बसी केवल एक लक्ष्य रे पेंडाल काम ही करूथाय आ किछि कहिले चुपचुप करी खाली मीठा मीठा हसुची एते खटुची किंतु काहा पाखरु केबे सुनिनी केबे कटु कथा बाहरिबार ता मुहरु बहुत शांत आ भद्र झियटे टिके भी उद्धत नुहे अच्छा ये आपण माने कहिथिले ना जने फिल्म स्टार आसीबे कुआडे उद्घाटन करिबाकू हेले से तो ए पर्यंत आसी पहुंचलेनी बसंत गोटे असुविधा हो जाइए सी तो आज आसी पारिबेनी कौन कौछ ताहले भी कौन हबो उद्घाटन की करिवो बाबा जस्ट किछि क्षण आगर से खबर पठैछन्ती जे से आसी परिबेनी आगरु जणैथिले तेबे जैसिना किछि व्यवस्था करिथान्ते न कि किंतु सेटा तो ठीक अछि जदि एबे केही न मिलेबे आमे उद्घाटन केमिति करिबा किछि तो गोटे व्यवस्था करिवा को हबो ना एते आडंबर रे उद्घाटन कले भी किछि लाभ होबोनी श्यामा तोर ए स्वप्नर पैंडल तो किछि क्षण पर भूस भास करी भांगी पड़िबो जो मुहूर्त रे लोक माने पसिबा आरंभ करिवे बिननगर रो पूजा सही मुहूर्त रे फिनिश आमर गोटे प्रस्ताव अछि सेई कथाटा समस्त सुनि नबा उचित उद्घाटन करिबा लोकटे किंतु आमरी भितर ही अछि आपण काहा कथा कहउछंती श्यामा तम सान बहुमा आपण माने जहा कहउछंती ठंडा मुंडरे भाबे की कहउछंती तो हाँ बसंत एही छियटा नथिले हमरो पूजा हेई न थांता अरे सेई तो दिन राती खटी खटी एमिति असाधारण पेंडालटा तयारी करिछि आउ जिए एमिति सुंदर पेंडालटा तयारी कला से उद्घाटन करूना हाँ बसंत आमे बड़ माने एही आही ठीक करछु आपण माने एकदम ठीक कथा कहिसंती काका श्यामा भाउज ही उद्घाटन करिबा उचित से एते दिन धरी केते परिश्रम करिसंती आमे समस्त तो आपन को सपोर्ट करू हां हां आमे समस्त सपोर्ट करू एमिति भला मनीषा हमें बहुत कम देखिछु बसंत काका आम समस्त को नहीं साहिरा पूजाटा को भाउज जेमिति सफल करेले ना तेणु से उद्घाटन करिबा निहाती दरकार बाबा
ସାହିରେ ଦେଖୁଛି ଶ୍ୟାମା ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ନାଁ କମେଇଲାଣି। ଲୋକ ପୂଜାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ତା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ଯାହା ମରଣ ହଉନି। ଶ୍ୟାମା, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୁଭ ହବନି। ଫିତା କାଟିବା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ଭୁସଭାସ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ ସବୁ। ଆଉ ତୋର ସେଇ କରୁଣ ଅବସ୍ଥାଟା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଭାଉଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଭାଉଜ। ବାବା ସେମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅ। ଏତେ ଜଣ ଗୁରୁଜନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ପେଣ୍ଡାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାଟା କଣ ଠିକ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ସାନ ବୋହୁମା? ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବାବା, এই ପେଣ୍ଡାଲଟା ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବିନି। ଶ୍ୟାମା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ତମେ ଏମିତି ଆଘାତ କରନି ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତମେ ଉଦ୍ଘାଟନ ନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା ଭଳି ହବ। ନା ନା ସାନ ବାବୁ, ମୋ କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଆଉ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ, ତମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦିଅ। ନା ସାନ ବାବୁ, ମୁଁ এই ପେଣ୍ଡାଲଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବିନି। ଏଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଝିଅର ନାଟକ। ନା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲାତେଲି କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସିନା ରାଜି ହବ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କଥାଟା? ଏ ଶ୍ୟାମା, ତୁ ବି କେମିତି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୋର ରାଜି ହେବାରେ କି ଆପତ୍ତି? ତୁ ରାଜି କାହିଁକି ହଉନୁ କହିଲୁ? କଣ ହେଇଛି, କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କହିଲୁ ଆଗ? ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଶାଶୁମା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ এই ପେଣ୍ଡାଲଟା ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବିନି। ତମେ କାହିଁକି ଆପତ୍ତି କରୁଛ ସାନ ବୋହୁମା? ତମର ସମସ୍ୟା କଣ ତମେ ମତେ କହିପାରିବ? ଏ ଶ୍ୟାମା, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ସାହିର ସମସ୍ତେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନା କରିବାଟା ଠିକ ହବନି ମା। ଯୋଉଠି ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମୁଁ এই ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବିନି ମା। ଦୟାକରି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମତେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି କେହି ରାଗିବେନି। এই ପେଣ୍ଡାଲଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାରରେ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ମା, ତମର କଥା ତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆରେ କୁହ କୁହ ମା, ତମେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ମତେ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ଯେ এই ପୂଜାଟା କିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବାବା ଆଉ ଶାଶୁମା। বাবা, এই ঝিଅটা তো একদম সিয়াণী। পলিটিক্সটা বহুত ভাল ভাবে বুঝুছে শ্যামা। কথা কଣ রাজনীতিরে না লিখিব না কଣ? আজ যাই তো মু জানি নথিলি। ଇଏ ସମୁଦି ମହାଶୟ, ଶ୍ୟାମା କିନ୍ତୁ ଠିକ କଥା ହିଁ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ତ ତାର ଗୁରୁଜନ। ସତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯାଇ ଶ୍ୟାମାର କାମକୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରି ହବ। ସେଥିରେ ହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ହଁ ହଁ, ମୋ ସାନ ବୋହୁମାକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବି, ମୋର ସାନ ବୋହୁମା ଚୌଧୁରୀ ଘରର ରତ୍ନ। ହଁ, ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ସାନ ବୋହୁମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ ହୃଦୟର ମଣିଷ ରହିଛି। ତମେ ତ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର୍ଶ ମା। ସତରେ ବସନ୍ତ, ସୁଜାତା, ଏମିତି ବୋହୂ ପାଇବାଟା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତମର ସାନ ବୋହୂମା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳେ ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁନି। ତମେ ମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ। ଚାଲ, ଡେରି କରିବାନି ଆମେ ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ସୁଜାତା,
आउ डेरी करबा ठीक हबनी आमे दुहे हातरे हाथ मिसेई आमर 25 वर्षर ए पूजा को आमे उद्घाटन करबा चलो 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 ता आगुरु दीपटा जळाई दवा चलो 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 देख 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 बसंत अल्प समय मध्य तम सान बहु केते सुंदर पेंडालटा तैयारी कर देछि देखा तमे सुजाता देखो देखा श्यामा तू आ मते अटकई पारिबुनी जेते भी भल मनीष हवा को अभिनय कर सर्वनाश हवा को आ बेसी डेरी नहीं श्यामा गोटे पर गोटे कम सक्सेसफुली करी जाउची आ मते एठी हाथ रे हाथ बांधी बस रहबाक पड़ुची ए त्रिलोचन सरकार कोन करूची के जानी से कोन सତରେ किछि काम करूची ना से भी हाथ रे हाथ बांधी बसे पड़िची माउसी को तो कहितली ताको उसके दबा पाई निश्चय माउसी सेटा ठीक रे करी पानांती ना एबे कहा द्वारा किछि काम कले चलिबनी ए दिशा उद्घाटन हेगला ना कोन जे मोर आसीबा डेरी हेगला देखो ना किछि असुविधा नहीं रुक्मणी माउसी भले है जे तमर डेरी हेची कोन करि थांतो टाइम रे आसी सामरे ए सब नाटक देखि थांतो हां भले है जे तमे डेरी रे आसछ सब तो बहुत सुंदर भाबरे हे गला काई किछि तो बाधा सृष्टि हेलानी सेया तो देखो छी दिशा सेटा ही तो देखो छी समस्त एठी सामर प्रशंसा करूचंती कांग्रेचुलेट करूचंती डिस्गस्टिंग कोन कहितले तुमको आ तमे कोन करछ हां आ तमर से त्रिलोचन भाई रो कोन खबर से तो किछि भी करि पालेनी दिशा मु तो किछि बुझी भी पारुनी त्रिलोचन भाई को सह काली मु फोन ने कथा आइतिली एमिति भाबरे से कथा कहिले एमिति ताऊ देखेले ना मु तो भाबिले गोटे भयंकर किछि प्लान करि रखिचंती अरे आश्चर्य लागुछि मते सब तो ठीक रे आ केते समय मते एमिति अपेक्षा करी ठिया हबाकू पड़िबो ए पर्यंत पेंडलटा भांगी पड़नी काई की हैं पिला गुडा तो कहितिले ठीक ठाक करचंदी ताले ताले हेला पुनी कोन आपण कोन पई ठिया आइचंती बड़ बापा पेंडालटा केतेबेले भांगी पड़िबो
ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ବାପା? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଡାଲଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଖାଲି ମଜା ଦେଖିବେ, ଏଇ କଥା ଭାବି ଆସିଛନ୍ତି ତ? ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବହୁତ କ୍ଷମତାବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ବଡ଼ ବାପା? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହିବୁ ଶ୍ୟାମା। ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଏ ନା। ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ତ ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ କରେବେ। ହଁ, ଆଜି ସତରେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ। କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଧରି ପାରିଲିନି, ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣି ନେଇଥିଲି। ବନେଇଛୁ ନେଇ କଣ କହୁଛୁ ଶ୍ୟାମା? ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାପା ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ବନେଇ ଚୁନେଇ କହୁନି। ଆପଣ ପଠେଇଥିବା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କ୍ଲବର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶା ପିଆଇଥିଲେ, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ କଟା ବାଉଁଶର ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲି ଯେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏ ପେଣ୍ଡାଲଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଉ। ପଡ଼ିଲାନି ତ, ଆଉ ପଡ଼ିବନି ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ପୂଜା ବଡ଼ ବାପା, ଆଉ ମା ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ବାପା, ମୋ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେଇନି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେଇଟା ତ ଶୁଣିକି ଯାଆନ୍ତୁ। कौन है श्यामा? तमे एठी एमती ठिया हेछ कहीं काहाकू अपेक्षा करछ ना कौन? लागिला से त्रिलोचन सरकार जाउची, से एठी कोन करूची? बड़ बापा पुणी थरे आमर क्षति करने को आसीथिले सान बाबू। ये तमे कोन कहूछ? आज तांकर आउ किछि कहिबा पई मुह नथिला सान बाबू। आउ काली रातिरे मु आपनको कहि नथिली, क्षमा करिवे सान बाबू। मु भाबिली जे आपनको कहिले हुए तो आपण अजथारी चिंता करिवे, आउ सेति पई ही आपनको कहिलिनी। से कोन कि आपनको ऊपर एते गुडे चाप थिला, तेनु आपनको आउ चाप देबाकू चाहिलिनी मु, आउ कामटा मु एका सारी देली। तमे कोन कहबे को चाहूछ मु बुझी पारुनी, टिके भलो भाबरे बुझाओ ना प्लीज। कौन कहूछ तमे? एते बड़ शैतानी त्रिलोचन सरकार? हाँ सान बाबू, देखंतु तो बाउंसरे तो एबे भी स्पष्ट चिन्ह अछि। तमे मते थरुटे भी कहिलोनी एई भली भाबे राति सारा काम करूथलो? तमरो जदि कोनसी विपद होई थांता? मो कृष्ण मो सहित अछंती सान बाबू, आउ से ही मते बंचैछंती। मु भाबिली जे आपनको कहिले हुए तो अभ्यास रे असुविधा होई पारे, सेति पई जणैलिनी। आउ आपनको तो मन दे अभ्यास भी करिवार थिला ना, आउ एपटटा तो मु एकुटिया संभाली नेली, किछि भी हेइनी। आउ कोनोसी भय नाही सान बाबू, आउ कोनोसी विपद हबनी हमर। अच्छा मु एबे जाउची सान बाबू, कान्हा को टिके पेंडालटा बुलेकी देखै दिए।
ତମେ ସତରେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଶ୍ୟାମା। ଲୋକେ ତମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମନରେ କେତେ ସାହସ ଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆସୁଥିବା ବିପଦ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇ କଥାଟା ଶିଖୁଛି ତମ ପାଖରୁ ଏବେ। ତମ ସହିତ ହୁଏତ ସତରେ ତମର କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତମ ସାଥିରେ ରହିବେ।